Stay away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Lactopapi, ang ilindon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia o uban pa. Ang Lactopapi, taming usab nagdili mataptan og sakit. Usa, kanunaya ang pag-inom sa Lactopapi para happy o healthy ang pamilya. Pag Lactopapi, kita tanan. Pag Lactopapi, Lactopapi, ilindon alang sa tanan. Lactopapi, palit ka. Lactopapi, ilindon ka ayo. Number one, sa tanang sakit ini mo ayo. Lactopapi, sabal ng pagkakatindot. Okay? Diba? O hindi ba nalipot pa? Pinagkanunaya. Lactopapi, mapaitin na. Lactopapi, kanunaya. Lactopapi, masaligat ka. Dali, na. Pag Lactopapi, napailim nung para sa tatana. Sigit na, dali na. Sa Lactopapi, mahapi ang pamilya. Sigit na, dali na. Palit na. Sige ka, Lactopapi, kinikin mo na yan, Lactopapi taluwas. Sige ka, Lactopapi, naghapi, pag Lactopapi, pag Lactopapi. Pag Lactopapi, pag Lactopapi. Diining panahon sa digital media, ang kasaysayan sa radyo ug telebisyon nagpabiling kinahang sa Kabisayan ug Mindanao, ang RPN Radio Philippines Network kanunay nagrunda sa pinakaulahing balita uban ang mga responsableng komentaryo ug mga kalingawan tuwing 2025. Laing hagit sa among makanunayong pagrunda sa inyong tugaran, syudad, lalawigan ug national. Kini ang 675 DYKC, ang inyong radio. Runda. Member KBP. Ang atong takna karon alas 11:40 sa kabuntagon ni ining Domingo. Ang Children's Legal Bureau o CLB pinaagi sa pagsuporta sa KKS Carl Kubel Stifto nagmugna ining programa matag Sabado alang sa mga bata o kabataan sa Sugbo. Ang Kabataan Karon, pagpananog sa advokasya, pagpanalipod sa mga minor de edad, patok sa pagpangabuso, pagpahimulos, pagduso sa ilang mga katugot. Ang Kabataan Karon, kada semana tukion ang mga suliran o sitwasyon sa mga bata o kabataan, pagpanayag sa mga opinyon, pagpasabot sa mga balaod o panisiya. Ang Kabataan Karon, mga child rights advocates atong paminawon, inubanan sa Children's Legal Bureau Incorporated, pag-auhag sa katauhan sa pagpaminaw o pagsalmo matag alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon sa Sabado. Ang Kabataan Karon. So, ang atong bag-ong oras karon alas 11:30 hangtod alas 12:30 sa Domingo. Maayong buntag sa tanan nga tigpaminaw anian usab kita sa atong giatngan nga child-friendly radio program diri sa Sugbo, ang Kabataan Karon. Ako di ay ang inyong alagad karong buntaga, si Ninia Azumelibita usa ka si RA gikan sa Barangay Tugbungan.
Ako sab si Kay Zandria Canoy, usa ka CRA gikan sa Barangay Pitugo. Ug ako pud si Chloe Jaime, usa ka CRA nga nagpuyo sa Barangay Kasili. O kauban nato gikan sa GCI Zubuano si Doc Judy, ang Director for Community Development. Doc, good morning Doc. Hi, good morning ninyo. Salamat sa pag-invite na mo balik this year para sa Pink October. Kuyog nako di ay amo ang tulo ka members sa JCI Zubuana, starting with amo ang incoming President-elect Grace Te, napo diri si amo ang VP External Affairs, VP-elect Jackie Roble, and napod si Commissioner Rian Managbanag. Salamat kaayo ninyo. Good morning ninyo, Miss. Good morning ninyo, Doc. Good morning ninyo. Sige, so, kamusta man ang atong mga suking tigpaminaw diha sa nagtanaw sa atong live streaming? Hinaot nga maayo ang inyong kahimtang diha. Relax lang kamo sa pagtanaw sa atong maundanon nga episode karong buntaga. Kining atong programa namugna tungod sa Children's Legal Bureau o CLB nga usa ka non-government organization o NGO nga nagpanalipod sa mga katungod sa mga bata, kabatanunan o kababayen-an. Ug sulod sa usa ka oras atong madunggan ang mga nagkalain-laing ideya nga atong mahisgutan dinhi niining atong programa bahin sa selebrasyon sa Breast Cancer Awareness Month. Makita ug madungog di ay ang atong programa karon sa live Facebook DYKC 675 or sa Children's Legal Bureau FB account. Mahimo sad nga mangutana ug maghatag mo og mga greetings pinaagi sa pag-comment sa Facebook. Just search Children's Legal Bureau or manawag sa radio hotline sa DYKC 407-0841. Siyempre, ayosad mo kalimot sa pag-like sa maong FB page, Children's Legal Bureau. O kung gusto mo makonsulta sa mga abogado para sa magkalain-laing issue mahitungod sa mga bata like child abuse, palihog lang taog answers sa Children's Legal Assistance Form nga makita sa pinned posts sa CLB FB page. Siyempre, ayaw po ninyo kalimti ug butang sa inyong mga active na contact number para dali mo makontak sa mga abogado. Yes, tinuod. Ayaw mo kalimot og butang sa mga active ninyo nga contact numbers para dali mo makontak sa mga abogado. Before ta magsugod sa niining mabungahon nga kabuntagon, mangumusta usa ko sa ako mga kauban diri karon. Kumusta man mo guys? Unsa man ang mga kalambuan sa inyong nahimo karon? Unsa ang sitwasyon sa inyong mga barangay? Naaba mo'y gipang-atenan nga seminars ug unsa naman sad ang kalambuan sa inyong mga kabatanunan sa inyong mga barangays? Ikaw kay? Salamat Azumi. So ako karon akong gikabisihan jud kay amo ang thesis onya midterm sa namo rong semanahon na. So kana, and aside from that kay environmental work since I'm part of an environmental organization, so kana since nasinati man jud nato nga daghan kay mga panghitabo karon, lidnog, baha, bagyo, so kana padayon tang pagpahibaw sa katawhan sa kanang sitwasyon sa ato ang kinaiyahan. Okay, and ako kay wala ra sa jud kay kuan ganap sa akong life, but mabisi na jud. But mabisi ko soon enough kay midterms week na pod namo. And ikaw Azumi. So sa akong end kay man na among midterms no, nagpa face to face man ang CIT pagkuan kanang last week lang, so nahuman jud namo among midterms. And padung nasad ko busy na sa kog study para sa akong pre-finals. So mao na ang gikabisihan academics. So ganahan sad ko makahibaw ug unsa may gikabisihan sa atong mga gwapa nga bisita karon. Nindot kayo no, way ganap sa life na. But how I wish. So, JCI Zubuana, the month of October is a very busy month for us kasi daghan kay may mga activities para sa Breast Cancer Awareness Month. So, for Doc Judy. Hello. Kumusta mo tanan? Thank you again nga gi-invite me this year. Nami last year gi-invite sa Children's Legal Bureau kay for Pink October, and we're doing the same thing na sad this year, and grateful kaayo mi ani. Thank you, Doc. As for us JCI karon kay daghan gyud mi kay grabe man gud among advocacy for women and children, and especially this month of Pink October. We know that breast cancer awareness kasagaran man gyud ani, of course mga women man gyud affected ani. So we're doing this passion project where we will raise awareness for breast cancer and let them understand that it's not an easy journey for these patients, and it's not easy for these families who have
relatives who have breast cancer. So we are really sharing this, what we know about breast cancer, and we want to share po na dili sad siya something that this is something that you have to take seriously also. Okay, gihurot naman nila tanong tubag bahin sa Pink October. So personally na lang, personally, I am busy with my cases. I am actually a lawyer as well, partnering with JCI Subuana, and we hope that after this, we will also be able to collaborate with the CLB, with the Children's Legal Bureau, because one of our advocacies also is for the children. So, soon, basin dili lang kutob aning ato ang pagpahibaw unsa about ang Pink October, but also we could extend help to the children as well. Yeah, thank you so much for that, no? Sige, so mga busy juday kaayo kay October man. Sige, so ganahan sad ko makahibaw og unsa may kanang kahimtang sa atong mga kabatan-unan diri sa Sugbo. Naa ba may nahibaw-an? Ikaw kay naa ka? Oh, so na ko'y mga nabalitaan lately. Aside sa kanatong na experience nga nagpadayon nga linog, especially nga naka-affect sa mga kanang mga tao nga nagpuyo sa Northern Cebu, and mga environmental issues nga atong nasinati, kay very pressing sad kayo ang recent report with regard to the rising number of HIV cases, and makakuan kay siya makahadlok, and need gid ang constant awareness og pag-educate sa katawhan, kay 300% ang iyang pagsaka, and ang pinaka highly impacted kay ang mga kabatan-unan. So very pressing jud siya. Thank you so much. Very informative, no? Daghang salamat, ana. Kay active dyan na siya sa mga balita sa Sugbo. Sige, daghang salamat, ana. So, karong buntag, ang atong topic nga pagkadiskusyonan, mahitungod sa pag-celebrate sa Breast Cancer Awareness Month. Ngano kaha nga need man ni nato hisgutan? Ikaw, Kay? Okay, so importante kayo nga ato ning hisgutan para mahibaw-an o masabtan at the grassroots level ang breast cancer, iyang mga signs, symptoms o prevention, para sad makahibaw og makasabot kung unsa ni ang GCI Subuana og ang iyang mga advocacies, and para makasabot sa rason behind sa pag-celebrate nato sa breast cancer awareness, how it started, and understanding this year's theme, every story is unique, every journey matters. Ug ato sad ning hisgutan para mahibawan ug masabtan ang mga projects sa GCI Subuana this 2025 and 2026, and para pod mahibawan ang nagkalain-laing activities for this year's celebration. Perfect. Sakto jud mo, no? Sa atong mga suking tigpaminaw, kinahanglan yun nga makabaluta kung unsa ba jud ang tumong aning hilisgutan. Ngano ato man istoryaan ug unsa ka importante nga dapat kabalo man taani. Tinuod jud ka, Azumi, mao magpasalamat ta nga naa karon si Doc Judy, Press Grace, VP Jackie o Commissioner Rian para mutubag sa atong mga pangutana bahin sa atong diskusyon karong buntaga. Sige, so mangutanan ako. Sige, mangutanan ko una. Dili Sa lang. ko siya. Ay, dili lang. Assignment lang ni. Sige. So, ang una na kong pangutana kay, unsa man jud ni ang GCI Subuana, unsa ang mga advocacies ani, diin man ni nagsugod nga organization ug nganong kaniman nga advocacy ang inyong gipili? So, ang JCI Subuana is usa ni siya ka all-female leadership training organization, no, nga nagtinguha o sa pagkalambo sa mga kababaihan sa mahimong mga leader sa negosyo ug sa komunidad. So, karon na ata sa ikatulong na pulo at upat na nga tuig. So, we are in the 34th year. The next year, I'll be the 35th president. So, it's gonna be a very momentous year for the organization. Then, this is a training ground para leadership excellence, labi na sa mga kabataan noon. So, ang JCI Subuana nagpadayon nga mahimong usa sa pinakadasig ug aktibong all-ladies na chapter sa tibuok Pilipinas, pinaagi sa mga socio-civic ug youth projects, no, nga nagdala og tinuod nga kausaban sa komunidad. So, again, ang advocacy sa JCI Subuana, I'd like to highlight lang upat ka buok, no? Youth development, community service, women and children empowerment, and sustainability. So, sa youth development, naghatag mi og training og development program sa alang kabatan-on aron makapalambo ang ilang abilidad sa leadership, entrepreneurship, and of course, civic engagement. For community service naman, naglunsad og mga proyekto nga motubag sa
pinangangailangan sa lokal nga komunidad. So again, with the most recent sa kaning amo ang what happened here in Cebu with the earthquake, we recently also did an operations in Bogo, Medellin, and the basically northern part of Cebu. And then for women's empowerment, nag-auhag sa gender equality ug nagsuporta sa mga kababaihan ug na pinaagi sa mga programa no nga nakapalig-on ug nag-educate sa kanila. So again, as an all-female chapter, it's also nice to do advocacies that is related to women empowerment. And then lastly, for sustainability. So nagkapalambo sa sustainable practices aron motubag sa mga environmental pareha nimo ma'am no nga part of an environmental group day ka basi ganan ka mo apel sa buwan na. Founder siya, miss. Ay founder di ay. Sa GO. Apila lang. But yeah, it's kanang kung mag-project man good no, bati kaayo nga kausa lang. So usually we wanna do projects nga mabuhat na mo every year gyud para sustainable and of course para mas impactful. So, lastly, ang tumong sa JCI Zubuana mo nang nakapaligon sa sense of social responsibility sa among mga miyembro o sa komunidad ug ang pagdasig sa aktibong pag-apil sa pagtubag sa mga issue sa katilingban. Pinaagi sa among mga proyekto, gusto namo nga magbilin og malungtaro nga tarong nga kausaban og maayong epekto sa kinabuhi sa mga tao. Thank you. So, thank you so much for that, Miss To. Grabe ka, kuan. Grabe ka powerful ni nga organization di ay no. Grabe sa tukalaw nga Bisaya. Grabe sa tukalaw nga Bisaya. So ganyan nag-discuss mi ano unsa ni nga unsa day ning kaning GCI Zubuana unsa man siya NGO karon natubag na jud ang wala lang mi nangutana dito kay first question man diri mas spoil me. Sige so kanang ato na jud ta sa kanang pinakatumong jud nga atong guest celebrate karon. So ganahan ko mangutana if unsa man gyud ni ang breast cancer, unsa ang mga risk factors o how does it develop man? Thank you sa question. So, we had 3 ka question no. Unsa ang breast cancer, unsa risk factors o giun sa pag-develop. So, breast cancer parehas ra ni siya sa bisan unsa nga cancer. Simple ra jud na siya. Naay mga abnormality or naay mga kausaban sa imong DNA or sa imong genes sa kada tao. So, kung naay abnormality, mahimo siya mudaghan, bali ang cells nga abnormal or dili mao. And then, muni siya, kung mudaghan na siya, muna siyang cancer. So, kaning cells nga mudaghan nga abnormal, mahimo og murag bukol or tumor growth muna siya. So, same ra na siya. Muna na dayon siya ang cancer. So, risk factors of breast cancer. So, unsa may kuan number 1 actually nga marag important kay nga risk factor of breast cancer is the fact nga babae ta. Kay ang number 1 ana nga risk kay imong hormones. So hormones nimo nga estrogen and progesterone which is present sa tanan babae or almost all except for if naay mga genetic mutations. So muna siya ang makapa trigger bali sa imong abnormal sa cells nga mahimo siya abnormal, mahimo siya breast cancer. And how does it develop? Murag mao na to siya. So aside sa the fact na female ka nakato nga hormones, another is kanang imong age. Why is it important nga the older you are mas common ang breast cancer? Again kay mas starting puberty diha man na mo saka imong kuan hormones estrogen progesterone. And then aside from that if kuan pod if dili maayo imong lifestyle meaning imong gikaon giinom kung moiinom kag mga alcoholic drinks kung mo smoke ka all these can lead to increased risk factor of breast cancer or any type of cancer kanang lifestyle. So muna sila ang pinaka-important. Sige, so thank you so much for that, Doc. Kay ang sa katong bata pa mino, ang amo na jung nahibaw-an katong time nga namukol na miingnon na jud mis among mama nga ayaw lang jud nang ipasumbag inyong tutoy or kanang maigo kay mao daw na ang makakos. So it's more than that, no? It's kuanday the abnormalities of your hormones. Tawa lagi ka, Chloe. Sakto bitaw. Thank you so much for that, Doc. Nag-list na ko diri kay
Masig maapil po na sa among studies po. So, thank you so much for that, Doc, no? And then, naapat ko ilain pangutana. Naapat ay mga warning signs, ani, and kanang mga symptoms. Yeah, so again for cancer, more or less, you can say nasa lay similarities with unsa ang imong warning signs and symptoms. For breast cancer specifically, kanang nakay bag-ong bukol or lump anywhere sa imong breast and sa imong ilok. Usually malimtan og check ang ilok for any lumps. So mo na siya if nakay lump, you can say nga naay growth or na tumor mo na siya. Then any changes mismo sa dagway sa breast or sa tutoy. So if let's say kanang naay dimpling tawag na mo. So murag sa skin lain iyahang naong or naay mga discharge or naay nana mugawas sa nipple, or if the discharge is murag nana or dugo, that's also something to nga imong i-note. And also, usually if lahi siyag naong, like sometimes dili man na both breasts usually, like it starts in one breast. So if maka-compare ka to both sides, if na any difference, anything you think nga murag kanang hala murag di man ni normal, so kana na jud na siya, you have to get checked. So ay last word ni Doc kay check man jud, no? So makita gid siya physically, Doc, no? Ang kanang mga warning signs sa breast cancer? Okay, that's a good question. Kay usually if makita nimo, it's a bit dili siya, like you can't really say nga early siya nga stage. Mo nang important kaayo kung start na kag kung gidugo na ka or mo na imong start sa puberty, kay mo check gid ka for lumps. Kay lumps usually if dili siya sakit or basta if lump siya nga gahi especially ug dili malihok. So imo jud na ipa-check sa doctor. Sige, thank you so much, Doc. Nag-talk man ta about pa-check sa doctor. Akong mulid na sa akong next pangutana. Na how often should women perform breast self-exams or get mammograms? Yeah, okay. Thank you again sa question. So, breast self-exam is done every month. So, kada buwan, kay diba dugon ba every month. Ideally, mo check jud ka ana a week after na human imuhang menstruation para kay 'di ba if makabantay sad mo kay if PMS ka or pre-menstruation, 'di ba usahay kay bugat pud ang feeling sa breast or sakit. So dili ka accurately ingon nga ala na ko na murag lump or basin ko ani cancer or something. So mo check jud ka after 7 days after mahuman ka og imong period. And then ideally duha ka positions imo i-check. So standing up in front of a mirror. So ideally sa banyo nimo ibuhat in front of a mirror and with your arm raised behind sa imong head. So in both sides. And then so mo check ka in kanang dapat orderly manner, like clockwise or counterclockwise, and you check and ayaw jud kalimta ang ilok. Kay daghan nga mga bukol nga dili ma-miss out siya kay na siya sa ilok. Sige, thank you so much for that, Doc. Maginana na mir 8 boy. Kuha na mo sa among routine. Kuha na siya kay tinuod jud to, Doc, no nga if kanapadong ka sa imong dugon kay masakit ang tutoy or bugat siya inana maka-experience jud ko ana, Doc. Kay naon sad ko. Mura lang siya wala. Sige, so atong nahibaw-an, Doc, kay ay among nahibaw-an no karon kay usa ra jud ang breast cancer. If mo ana tag breast cancer, mao ra jud among nahibaw-an. So ang akong next pangutana kay unsa naa ba tay lain-laing types of breast cancer, Doc? Yes, naay types of breast cancer, but more on if akong explain murag medical side na siya. So all nga dapat nimo mahibal-an kay ang breast cancer kay naadyoy tubo or bukol sa imong breast. And then ang difference lang sa types sa breast cancer kung asa jud siya specifically located or asa siya nisugod. Yeah. Okay, so ang location o ang origin di ay ang maka-determine sa type sa breast cancer, Doc. Sige. So thank you so much for that, Doc. No, daghan jud kaayo ginakaton-nan kato atong routine na nato sa atong routine nya ang breast cancer kay dili ra ka nang maigo ba na aron part na siya sa eye abnormality sa genes and sa hormones. Thank you so much for that, Doc. Sige, so napay sunod pangutana, okay?
Yes, Doc. So, I would like to ask, Doc, kay, ang ako naibawan so far, kay wala ko nakabalita og men nga naka-go through breast cancer. So, unsa man ni siya ka-common among women and men and also children, Doc? Okay, so ang breast cancer, important siya to note na it's the number one most common type of cancer in women across the world. Number one in both women and men kay lung cancer, but in women, breast cancer jud si number one. How common is it? So according to World Health Organization, 1 in 8 women will develop breast cancer in her lifetime. Sa Philippines, kay 30 to 35% of female cancers are breast cancer. And some men, it's actually quite rare. Kaya again, ang number one risk factor is ang imong hormones. So estrogen, progesterone, nga presence. But men have that, like super small. So only less than 1% of breast cancer patients are male. And so children, it's also rare. 0.1% of all breast cancer cases kay people under 20. So again, it usually starts kanang breast cancer is detected kanang 30 years old onwards. Yeah. Thank you so much for that, Doc. Ubay-ubay jud ang mga naapektuhan day ani kay 1 out of 8. Yes. So like 1 in 8. And how much more katong mga undetected pa. So importante kay ang awareness. Also, Doc, I would like to know kung unsa ang mga stages sa breast cancer and unsay pasabot nila. Okay, so cancer in general, naman stages, I think naka-hear mo ana no, like stage 1, 2, 3, and 4. So more or less the same siya og concept, same ra sa breast cancer. It actually starts with stage 0. Stage 0 means carcinoma in situ. It's a medical term saying na ang cancer in one location or wa pa siya ni lapas sa certain murag border sa tissue, inaana siya in murag in layman's terms. So muna siya ang in situ 0. Stage 1 early invasive, so murag ni duot na siya. And then stage 2 meaning usually local spread, so meaning makita na siya sa kanang lymph node. Onya stage 3 advanced, and then stage 4 muna na siya ni-spread na siya to other organs. Kaya diba, let's say if mo start ka og breast, invasive pa na. If naanay lymph node, local spread. And then if let's say na siya cancer sa liver or sa lung or anywhere else, muna na siyang metastatic or muna na siyang advanced stage. Okay, thank you so much for that, Doc. Very informative jud kay siya og helpful labi na sa tong mga tigpaminaw karon. Also, Doc, I would like to know kung unsay pwede buhaton in terms of lifestyle choices like sa diet, exercise, alcohol intake para ma-avoid ang risk of breast cancer. Yeah, that's a very good question, and it applies to any type, not only just cancer, but any type of chronic disease sa adults. So the chronic disease means kanang mga high blood, mga diabetes, more or less. Your lifestyle choices make such a big difference para ma-prevent nimo entirely, para di ka mo develop og certain things. Although diba cancer has nana siya genetic nga risk, which is just 5 to 10%, but aside from that, lifestyle is super important. So number 1, imong physical activity. So dapat ka mag-exercise. Ang reason ana kay if daghan ka og fat in your body, taas imong estrogen levels. So yeah, so again, estrogen levels mo to akong gi-mention na mo siya ang maka-increase risk for breast cancer. So it's very important to aim for 150 minutes of moderate exercise in a week and 75 minutes of vigorous exercise. And ideally 2 times a week mag-strength training. So muna siya sa physical activity side. Again, unhealthy diet is part of that. So less ka on processed foods, red meat, sugar, saturated fats. So ideally you eat like a rainbow plate. Kaya rainbow plate meaning colorful kind of mga fruits and vegetables. Na siya. And the next, alcohol consumption. So even small amounts, bisan gamay nga alcohol maka-increase sa imong risgo. Kay mo alcohol na sad mo raise sa estrogen level. So same ra siya sa
food, same ra sa fat sa imong body, maka-raise siya estrogen levels. And what else? Smoking in general leads to any kind of bisan unsa nga disease, also increases risk of cancer. Kay imong smoking man good, ang sigarilyo mo damage sa imong blood vessels ug imong basically eventually if like chronic ka smoker, mapatay ang certain parts sa imong lawas, so walay mo flow nga dugo ana na siya, so it leads to many kinds of lifestyle or chronic diseases. It also increases your risk of cancer, any type of cancer. And lastly, specifically for breast cancer, hormone replacement therapy. If nakadungog mo ani, kaning hormone replacement therapy, muning usually it takes sa kanang menopause na. So, since hormone siya, so if introduce ka og hormone sa imong lawas, increase po siya ang estrogen. So, isa po na siya kakuan. So, mo to siya, just in basic terms, healthy lifestyle, diet, exercise, no smoking, no alcohol intake, or less than. Okay, thank you so much, Doc. So, natubag na sad ni Doc atong sunod nga pangutana nga preventive measures nga pwede buhaton para ma-reduce ang risk. Ganahan lang ko mangutana about ato yung na-mention sa genetics influence, Doc, if napakay ma-add ato regarding ka ng family history, if makakontribute ba na siya? Yeah, so again, na ay percentage or higher jud imong risk basically if nakay family history, not only of breast cancer but any type of cancer in your family mo increase imong risk of breast cancer. So usually murag any type of cancer, I believe, if nakay first degree relative, meaning auntie, uncle, or auntie, uncle nimo nga naay any type of cancer, usually earlier ka mo start sa imo ang screening for breast cancer. Kalimot ko mention ganina about the mammogram, nag-ask mo dahil mo no about mammogram. So muna siya, isa na sa guide na ingon ka nga hala sayo dai ko magpa-check sa mammogram or sayo ko magpa-check in general sa ako ang breast kay na ako'y relative, na ako'y auntie, na ako'y uncle nga naay breast cancer na any type of cancer. So instead of 40, usually mammogram starts at 40 years old man and yearly annually mammogram. But if ka na kay relative nga naay breast any type of cancer, mo earlier ang age nimo, so at 30 mag-start na ka og check. Okay, thank you so much, Doc. Mauro to kung mga pangutana, na pangutana si Chloe. Nakakasad kay daghang pangutana. Daghan. So, na lang daw ang uban. Kani nga questions, Doc, is kanang all about treatment and management. So, unsa man ang kanang main treatment options sa kanang mga women nga naay breast cancer, Doc? Thank you nasad sa question. So number one, not really treatment. The main focus dapat sa prevention is better than treatment. More na ako maingon. So that's why strong kay or big kay nga advocacy ang Pink October, not just to JCI Zugbuana but to nationwide, worldwide, because prevention is always better than cure. Yes. So mauna siya as early as when you start dugo na ka, kung kibaw ka mo check, easier man mo check sa imong self. So if naay abnormal nga lump, imo na dyan na ipakuan sa doctor. And mana siya, that's number one. Prevention is better than cure. Number two, when it comes to treatment, depende po na siya sa katong stage of cancer. So, depende if gamay pa siya or ni-spread na ba siya sa imong lymph nodes or naabot na ba sa other organs. So, magdepende po na siya, depende po siya sa unsa nga hormone makita specifically, unsa nga, like specific man ang breast cancer, like if naka-hear mo anang ERPR, HER2/neu, mga hormones na siya nga marag i-check, and based on those hormone receptors, diha ang specific na tambal nga ilang ihatag. But basically, so again, number one, dyan, prevention is better than cure. Para di na ka maglibog, para di na ka mo di na ka need og hospital treatment, diba? So prevention is better than cure. But if you need treatment, magdepende na sa doctor, and depende if kaya ra siyag surgery, so meaning ikuha lang if gamay ra siya, or kanang if dili na siya kaya nga mo like ikuha lang yun siya sa surgery, then need na ka og chemotherapy
or other radiotherapy or mga hormone nga therapy pod. Yeah, okay, thank you so much, Doc. And since nag-talk about man ta sa kanang treatment options, Doc, no, kanang unsa man ang possible side effects ana nila, Doc? Yeah, so any type of treatment or tambal na may like little side effect to anything. So magdepende po siya sa response sa tao o unsa po siya nga type of tambal. So kanang mga chemotherapy, gitaw siya chemo kay murag different kinds nga tambal or a combination ng mga tambal ang ihatag nimo. So kada usually let's say na hair fall or mag-weak ang lawas or maglain ang tiyan. Ang uban tambal naman pud in ana, but I think murag ang difference lang kay murag mas weak na ang person nga naay cancer since damage na ihang cells mo na siya. Oh, okay, thank you, Doc. And kanang kuan, Doc, kanang 'di ba naman jud na kanang own doctors ang mga like if magpa kuan ka, Doc, no, sa term ana like magpa-check up ka naman jud kay mong own doctor. So kanang mahibaw-an ba sa doctor kung unsa ang kanang best nga treatment sa iyang patient or kanang mura siya kanang trial and error diki nga na, Doc? Yeah, mahibal-an sa doctor, but it needs a multidisciplinary approach in any kind of kanang naakay sakit. Kay usually dili ra na one doctor ang involved. Yes. Usually diba like pa-check up ka, pwede na like family doctor or primary doctor anywhere in a clinic. And then usually if muna mo run og mga tests ang doctor or iya pod siya mismo mag-examine sa imong breast, feeling niya nga hala murag kani feeling niya ka ng lahi naman ni nga tubo, mura man siya breast cancer. So iya na nang if mo order siya mga tests for the rad tech or sa radio, so kanang MRI na siya or kanang mammogram, that's one of an imaging koan nga. And then after that, kung makita man na sa specialist, sa radio nga specialist nga, kani murag sakto si doc, sakto ang first nga doc, murag na is something wrong, ipa-check na sa naglain doctor, and then until like, mo ask og opinion sa breast surgeon or sa oncologist, a cancer surgeon, and then ana na siya. But yes, makuan na siya specifically, but through the help of a lot of doctors and the lab tests nga ibuhat, lab and imaging tests. Okay, thank you, Doc. So, kanang mo sa to ang para sa treatment and management. So, karon is all about emotional and social aspects. So, first question is, kanang how can patients cope emotionally with the breast cancer diagnosis? Ako ipa-answer si Kuan. Ako introduce si VP Jackie. Akong ipa-answer kay yesterday we had a program pod na we had a talk called Pink Talks. So nagpa-share nag-invite me og mga cancer patients and muto siya. So nag-share sila sa story and they gave us insights. Go VP Jackie, share. Thank you so much, Direk. Actually, our speakers that we had yesterday sa mga Pink Talk, tulo ka SOs, like ilahang anak mo'y na cancer niya, ang isa lolo man to, so bali apo niya, o niya, ang isa pod kay from ICS, I can serve patient yun mismo, like who has breast cancer. So in terms of emotional support pod, them as patients pod, niana gyud ang isa ka patient from ICS, niana gyud siya na nadyo feeling na you want to give up, pero she said na ilaban lang, she really placed it in her mindset na mulabang lang jud, and then to accept na lang gyud na mo naman gyud na ang cancer man gyud, it's really in the body naman gyud. So learn to accept but also learn to move forward. So mo na ang mga gi-advise sa isa ka breast cancer patient from ICS na we have to move forward and live the life that we to continue na lang gyud. Unya ang katupon giingon pod sa katubetang tulo pod nga kanang SOs, duha ka mother ng isa ka lolo, they all said the same thing. Ningon na gyud sila na dili sila mo give up, have faith in God. Mao gyud ilang gingon, have faith in God, because if the patient is
if the patient will lose strength, where will they gain strength? Of course, from their SOs, from their mother, from their relatives, from their family mismo. So they have to gain that strength gyud. So sila pod mismo, sila pod gusto pod sila mo give up kay di pa sa lalim pod na kamoy mo bantay pasyente, di ba? So niana gyud sila mismo na kanang kailangan gyud na mo salig na lang gyud sa Ginoo. So emotionally, they have to prepare themselves, both SO, both the patient, tell themselves, remind themselves na we cannot control everything because God was the one who decided that that will happen to you. So di ta angay mo reklamo, but to accept because there is a reason to why this also happened. Because nato isa kato lolo, actually di gyud to niya directly apo. Bali apo siya sa igsuon niya na namatay. So layo-layo na bitaw siya og kanang maglayo na ka bloodline ba. So, niya na siya na mismo. Dinaigit ko na touch yun ni Lolo ba. Ana siya na kanang ni-retire naman ko. I can do anything I want. Magpahuway naman ko. Niya tiguwang na pod ko. Pero ni question siya na anong mubantay pa man ko sa apo sa ko ang igsuon. Then they had fights kay ang patient di man jud na malikay no sad no ang patient kay mairita man gyud na sila no. Pero ni ana man gyud siya na why am I doing this? Pero iya jud gi change iyang mindset na instead of thinking negatively, they have to think positively because to give positive attitude towards the patient, then that's when they also be enlightened na they want to move forward, but they want to live longer. They will fight against cancer together. So maton din ako na touch kay ni Lolo kay of course, si mother pod, sila duha, masakitan ba? Sad sila mismo, no? Ilang anak pod mismo na isakit niya. Bata pa kayo, na isa ka mother 4 years old. 4 years old. Isa ka mother, iyang daughter 4 years old. Isa ka mother, iyang daughter 17 years old. So, imagine, ingon anak, they had to go through with that to see their own children na sila mismo isip inahan, niingon jud sila na maningkamot ta, kay gusto ta na atong anak, gwapo kayog ka ng future. Pero sa naman ay sakit. So niingon gyud sila na mismo the most common thing that they said is they can't lose hope. They have to show that there's hope with everything gyud. Same pod ni Lolo pod. So everything was very spiritual gyud and katong gahapon namong storya na host man jud ko ato no pero first time na ko na host na mura it's really kanang intense bitaw ang feeling. So that's when I understand na even if the patient is also suffering, even their family is also feeling the pain from the patient, but they have to fight for it together, good. So emotionally, have strength, good, have hope, and then have faith. Okay, thank you so much, VP Jackie. Thank you so much. Yes, and na-answer na po day ang atong question nga katong what advice can be given to family and friends. So, naanasad to dito sa gipang ingon ni VP Jackie. Yes? Answer na dyan. Actually, to tell you the truth, I also have a grandmother who is fighting breast cancer po. 8 years na ongoing. But because of the support of our family, kami tanan, magpakita jud mi during chemotherapy, magpakita jud mi during the time na kanang she feels like she's so tired. Yeah. Pero when she told us na kung magpakita lang jud mi niya, parang she still has like kadang the fighting spirit bitaw na ingon gyud siya na kadang chemotherapy kapoy ba kay nastanan. I mean as doc said na it's not easy to go through therapy ba gyud. So magyud ang advice nako even me as an pod ba granddaughter pod ba na ang advice gyud nako sa karon na minaw karon if naamoy parente inyong relatives inyong mama inyong tita na naagyoy breast cancer kung dili man sa mga medical doctors pero at least kamo mismo magpakita gyud mo na naata and then we are here for you. So thank you so much. So mao na no mag-show jud ta og kanang support, any kind of support, moral and emotional support kay maka-help man po na nila para mo move forward and para dili sad dali mo give up. And so karon doc is kanang naa ba may kanang projects or activities sa kanang inyong organization for this year or kanang also in 2026?
Okay, so medyo heavy good atong topic karon no. It doesn't Yeah. only concern the women themselves who are battling cancer, but it also affects the families. So to lighten things up, just because Pink May doesn't mean nga ang GC Zubuan na active ra in Pink October. We are actually active all year round. So let's start off with Grant a Wish. So Grant a Wish is one of our pioneer projects. This is one of our kanang legacy projects. It occurs every January. Sinulog season ni siya, so magpuno-puno mi sa traffic. So for this year, an example would be we partnered with Kids Life Foundation. So it is a foundation catering to kids who are growing up in kanang streets, kanang unfortunate kayong circumstances who would want to be educated, they want to pursue education, but unfortunately their circumstances won't allow them to. So, ang kaning Kids Life Foundation, sila mo provide for education ani nga kids. And aside sa kanang education, they also teach them life responsibility. So, for example, they have this sort of Montessori approach to the kids. Tuduan sila unsa ang panghugas, panghipos. So, it's a holistic approach to education. And then we also have, of course, we have Beyond Prison Walls. So, kani siya Beyond Prison Walls, it basically means inmates sa BJMP. So, sa women's dormitory ni siya, and then we provide medical missions because we also believe nga it is a constitutional right for these women to actually receive treatment and sakto nga treatment, and also sometimes ba it is common knowledge siguro nga dili sila tanan maka-afford, of course, o kanang basically any checkup. So that's what we do. And aside from that, we also have Healthy Her, another medical mission, but di na siya sa inmates. And we also have Got Heart, which our national chairperson got an award for this year. Our previous president, Press Ray. And then as what Press incoming Grace said, we also did Oplan Kaagapay. Oplan Kaagapay is our relief mission to the katong quake-stricken in Bogo and also in Medellin. We adopted a barangay in Medellin, and proud kay ko because kami tanan kato naa sa barangay, tanan families ato were actually given food packs. So no one was left behind in that barangay in Medellin. And then 24 hours ang biyahe ani nila town, 12 hours going there, 12 hours going back. So lipigan pa ni US ani time. Yes, jet lag to sila pag human good 2 weeks gud nang wala suryaan. And then also, dili lang sa mi sa mga women or mga children, we are a holistic approach magud ni Anjay sa Zubuana. So we also cater to pets. So we also have projects like pets Paws for Life. So free vaccination ni siya. This last year we had a vaccination drive with in partnership with the Cebu Veterinary Office with Dr. Utlang. And then aside from that, how can we give from an empty cup? So we also do internal trainings for leadership and self-development for all of our members. So each year we assess what do you need. For example, we want assessment or improvement on public speaking. So we invite speakers to hold trainings for us. And then last but not the least, it is also, since it's Pink October, we would like to invite everyone for Locks of Love. One of our legacy projects as well, Locks of Love, is it's a hair donation drive. So free haircut, and then we will collate all the hair, and then we will turn it into a wig. So this is actually, it's called Locks of Love. It's only on October, but it's actually a whole year-round event because we have drop-off centers. So for example, you just want to donate your hair, but we're not having any Locks of Love event. They would just cut it and then put it inside a paper or Ziploc and then drop it in our drop-in center. So we can utilize it for those who are in need of hair. So we have it today, later at 1 p.m. sa SMC side. So see you all there after Dirim, autonomic SMC side. Inga na ang among artista nga live. Inga na daghaganap. Sana all makatulog 8 hours. Okay, so off the top of our head lang na. But you can also visit our Facebook page, that's JCI Zubuana, to check all our events, incoming events, because we always post there. And then don't hesitate to reach out to us if you need any questions or in need of any collaboration.
Okay, thank you so much, Attorney Rian, no? So, very active and busy jud day kani ang GCI. Oh, very ko andi makatugog. Yeah. Actually, full-time job sa dinamo. Full-time, way sweldo. Full-time job na, may sweldo. Mo na servisyo. Thank you so much just sa inyong service, no? And I think naapay last question si Kuan dili na ni Azumi. siya question kanang ganahan lang ko unsaon na to pag dili daw question na elaborate this year's theme. Every story is unique, every journey matters. Sige, ako na lang mo tubagan na. So, again, no, as we celebrate Pink October, no, JCI Zugbuana stands in solidarity with all the women gyud and families who have been touched by breast cancer. So, di ba, like, unsay giingon ni VP Jackie, each of them has a story, no? They have a story of courage, they have a story of hope and strength. So, some stories are even about survival and others about support and love. So, but sila tanan, ma-remind gyud ta no nga how powerful gyud the human spirit can be. 'Di ba? Like unsa man to giingon ni VP Jackie nga natoy time, I remember sa among talk yesterday nga, for example, sa Soto daw to sila, mga caregivers or mga SO, kay magkahiusa sila, kay nag-therapy siguro ilang mga pasyente. So, magstoryaanay sila, magpagawa sila sa ilahang na feel, silang nagibati. So, again, bisag ka na lang that you are heard, di ba? Napaminaw lang ka, nakapagawas lang ka sa imuhang gipamati. I think that little thing can really help you good personally sa imuhang na feel pod as an SO or even as a patient that you have someone nga makarelate ka, di ba? So, kani among Pink October projects, no, daghan gid ni, sige migbalik-balik nga, as in marag, halos every week na agad may activity or halos kung pwede every day na adjud, no. But JCI Zugbuan na gyud, we aim gyud to spread awareness, no, and encourage early detection, labi na sa mga gipang mention ni Doc Judy about this, and of course we want to extend a helping hand gyud to those in need. So, whether it's through our advocacies ng mga medical missions or even educational talks or even just kanang hearing them out good, like what we did yesterday, their stories of strength. I hope silang tatay, silang Miss Jo, silang ko nakadungog dito sila, and I hope they feel so much better after that talk, because again, among gusto gyud ipakita gyud kay ipasabot sa ila tanan tao gipagkuan gyud nga gikakita mo, gipangga mo og dili mo nag-inusara gyud. So sa JCI Zugbuan na we believe man gyud that every journey, no matter how tough gyud, deserves compassion and understanding and hope. So I believe I have answered your question. Yes, press answered. Miss Universe kayo, no? Pangkuan na Miss Grand. Emma? Not is Emma. Miss Grand International nga answer, no? Or Miss Consolacion ba? Ikaw itong nakadaog last night, Miss? Oh, actually. Ay, serious na ito? Sige, so, grabe, Jud, ka ng... Murag ang fight against breast cancer kay 50% sa medical field and 50% kay ara na musud ang katong how powerful the human spirit can be. Ara na musud ang emotional support sa community and sa society as a whole. So importante jud kay highlight sa diri sa mga discussion that no man is an island, no, nga kanang need gyud ka o kanang someone para mapadayon ka sa kinabuhi. And I would like to kuan lang jud, Miss, ganahan ko mag-thank you for you guys advocates kay kuan ni siya kanina field na atong gisudlan is for the willing one. Kay walay nagsugo na to diri. But we tinuod, di ba? Walay kasugo wala jud ni anang ari diri kay para mag-advocate kas kuan. So ato jud ni we are very willing. So thank you so much for that. So dagang salamat kaninyo tanan, labi na nilang Doc Judy, Press Grace, VP Jackie, and Commissioner Rian og sa atong mga suking tigpaminaw. Atong napaminaw og unsa ka importante ang pagsaulog sa awareness on breast cancer, ngano dapat kabalutaan ni isip usa ka kabatan-unan, and unsa ni ka importante ngano need na to i-recognize as a call to action in the fight against breast cancer. Have regular screenings, learn the warning signs, encourage your loved ones to do the same. Get involved in awareness campaigns, wear pink to show your support, and help spread the message that early detection save lives. Together, through education, advocacy, and compassion, we can make a lasting difference and bring hope to those affected by it. So, hapit naman mahuman ang atong oras ug sa katapusan, kitang mga kabatan-unan mupadayon unta sa pag-advocate sa kaayuhan sa kabataan ug labi na ang ilang mga katungod. Every child has the right to live,
right to be protected, right to develop, and right to participate. Basin na atay mga greetings and shoutouts sa atong hotlines and FB Live. Yes, so na yung mga nang comment sa atong FB page. We have Tita Donisa Levita. Kung mama. Top fan. Top fan na siya. And then Christian Vega, Willaine Merlquillo, JCI Manila, brother Vega. I miss you, Vega. Menchi Rivalde Ramas. Yeah, so mga to, thank you sa pagpatanaw. Ikaw, Flo, naka-shoutout, Flo? Oh, na-shoutout ko sa akong mama ug papa nga naa sa amo, sa akong kuya nga naa sa Germany karon. And by the way, ang kanidang CLB is kanang ang founder ani Ma'am Stella no is taga Germany po. This is a German corporation. Ligo mo? Yeah, actually. BFF. Yes, and also, okay, wala pa ka na human. wala pa ko nahuman. Dagan kay ko kuan. And shout out sa akong friends and family and sa akong cousin nga mo pa'y pag-abot gikan sa Bantayan Island. Favorite cousin daw niya. Si Achi na. Si Dili, si Justin Jake Alfante. Sige, so okay na kay shoutout kay mo, ma'am. Yes, shout out ko sa akong mama nga excited daw kayo siya karon kay it's my first time here. Unya sa akong cousin sa balay, akong papa nga nagtrabaho na Sunday and also sa amo ang class BPA 4A nga gitagaan og midterm exam duha ka buok on a Sunday. So Oh my gosh. Yeah, mga to. Sige, so shout out ko sa akong mama sad ka to na shout out naman ni Kay doon sa Levita and sa akong daddy nga nasa Alaska si Robert McCartney. Hello, Dad. And sa atong mga bisita ba sinama yung mga shout out? Shout out sa akong iro. I forgot this is a sad news recently lang a member of JCI Zugbuana who used to be the project chairman of our Pink October died of cancer like a few days ago. So I'd like to dedicate this whole Pink October project for our Zugbuana member and her family, si Chinky Tagson. So may her soul rest in peace. And then I'd also like to shout out to my other Zugbuana sisters who are really busy right now preparing for our Locks of Love project at 1 p.m. karon. We are on our way. Hapit na may mahuman. And for the sisters who are listening to us right now also, maybe ikaw direct na ka. Okay, hello to my dog and cat. Mo shout out na lang pod ko sa ko ang parents karon, and then shout out to my sister who's driving right now and recording everything sa radio kay ana daw siya maka-proud daw kaayo na hearing our voices na as a radio because this is our first. I mean second ni dog pero somehow first. Second. So ako na din first. So yes, thank you so much. Shout out to you guys. Okay, hello. Shout out to my mom, my dad, and my brother, and my baby Enzo. Hello. Hi. Ako mabida. Dito bag Hi, Enzo. That is Enzo diri. Ay, nasa ko yung last is shout out. Dili, last kuan sa ako ang grade 10 advisor nga si Ma'am Flora Onabia. Kanang she is also battling breast cancer and kanang karon is murag I think chemotherapy ang iyang gikan. Yes. Shout out, Miss Ma'am. you, Ma'am. I love Pakaayo. you. Love you kaayo. Shout out from JCI Zugbuana. Thank you. Okay. Sige, so kung dili lang takutob ni atong programa, ako usab si Ninya Azumi Libita, usa ka CRA gikan sa Barangay Tugbungan. Ako sab si Kay Zandra Canoy, usa ka CRA gikan sa Barangay Pitugo. Og ako sab si Chloe Jaime, usa ka CRA nga nagpuyo sa Barangay Kasili. And also ayo sa daay mo kalimot nga kung naa may gusto i-report or i-konsulta sa among abogado, pwede mo mo-contact sa CLB hotline 255-8016 o pwede sad mo moadto sa among office sa Cebu City located sa number 10 Queens Road, Cebu City, and we also have an office sa Negros located sa 4th floor West Portal Siliman Compound, Dumaguete City. Hinaot unta nga aduna tay mga nakatunan sa ato ang ato mga tigpaminaw sa atong episode karon.
O, of course, kauban gihapon nato silang Doc Judy, silang Press Grace, VP Jackie, o Commissioner Rian. Okay, and magkita-kita na usab kita sa atong paboritong child-friendly nga program sa kahanginan sunod nga Domingo sa buntag. Ang Kabataan Karon. Inyong nabati ang tulumano, ang Kabataan Karon. Hangtod sa sunod higayon, ang Kabataan Karon.